En esta mañana del cuarto domingo de Adviento, So on this fourth Sunday of Advent, quisiéramos leer del Evangelio de Mateo, capítulo 1. we're going to go ahead and read from the Gospel according to Matthew chapter 1. Y queremos de que puedan abrir sus Biblias o prendan sus dispositivos para buscar en Mateo capítulo 1, versículo 18. So you can turn on your scriptures. You can also follow on the screen. Y en esta mañana vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Sí? This morning we'll be particularly reading from the New Living Translation, so we'll have that translation on the screen. It'll be read aloud in Spanish. You could follow it in English, and I'll cue you what verses we're at. Mateo capítulo 1, empezando desde el versículo 18. We're going to go from verses 18 through 25. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahí todos tienen que un poco escandalizarse. So that should be a little bit of a scandal. José, su prometido, Verse 19. era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. En otras versiones dice en silencio. Verse 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá 21. un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios está con nosotros. Verse 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Verse 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Jesús. Oh, thank you. Thank you. It's a struggle today. Vamos a poner aquí porque. Sure. Bien. Esta narrativa del nacimiento de Jesús This telling of Jesus being born, se encuentra en este libro de Mateo. it's found in the Gospel according to Matthew. Hay solamente dos evangelios que nos narran un poquito más acerca del nacimiento de Jesús. There's only two of the Gospels, the Synoptic Gospels, that go a little bit deeper into describing the birth Mateo of y Jesus. Lucas nos dan más detalles de su nacimiento. Matthew and Luke are the ones that give us the most detail of what happened. Y es importante recordar que los detalles And it's important to recognize that any detail que se dan específicamente en Mateo, that are found in Scripture in general, but the ones given to us in Matthew, muchas veces los tomamos y los juntamos con los detalles de Lucas. we tend to grab the details from this Synoptic Gospel and we put them together with the other ones. Y lo juntamos todo para crear una narrativa que fluya y una narrativa un poco más limpia, más sanitized, ¿sí? Como higiénica para que nosotros podamos leerla. And so we tend to take all the details and we mesh them together and we make this really cute and sanitized story of what it meant for Jesus to be born. Pero como dice el cantautor uruguayo, But like the singer-songwriter, the Uruguayan singer-songwriter says, Jorge Drexler, oh, por los que Jorge los conocen, Drexler. Jorge Drexler, dice, hay que amar la trama más que el desenlace. And I'll help you because Yeah. I've been thinking That's about too it. poetic. So, it's important to love the plot rather than the ending. ¿Sí? Que es mucho más, se disfruta más poder amar la trama It's more important to enjoy the details of the plot unveiling que simplemente decir así va a terminar. than to say, look, happy ending, everything turned out okay. La trama que conlleva el nacimiento de Jesús The plot that brings us the birth of Jesus
muchas veces lo leemos muy rápido We read the plot way too fast. y queremos llegar rápido And we just want to get to the cute a baby. los capítulos que más nos gustan. We want to get to the chapters that we like a lot. Pero si nos detenemos en cada uno de los detalles de la trama, But if we were to have the discipline to pause and see the details of the plot, nos damos cuenta que hay muchos factores dentro de la trama we recognize how many dynamics are part of this plot que hacen del nacimiento de Jesús that make of the birth of Jesus algo centrado en la cotidianidad. something deeply rooted in everyday mundane things. Que la revelación de esta luz The revelation of this light se da en el diario vivir, is given in the mundane en of la everyday life, complejidad de relaciones, in the complexity of different relationships, en la complejidad de sueños rotos y no cumplidos, in the complexity in living between broken dreams and unmet dreams and hopes, en la complejidad de lo que significa tener planes in the complexity of what it means to be a people that make plans y que esos planes no se lleguen a dar a cabo. and have those plans not be met with fulfillment. Por eso es que es importante That's why it is so important, esta narrativa que nos da Mateo, the narrative that Matthew gives us. porque muchas veces leemos esta narrativa Because many times we read the story in o the para Gospel of Matthew ya afirmar algo de una dogma, de una doctrina que queremos que diga, to affirm a belief that we already have about how things are supposed to be. o simplemente para poder apoyar la virginidad perpetua de María. Or just to, really hone in the fact that Mary was a virgin. Perpetuamente. Es una tradición que dice eso, virgin. ¿sí? Pero la realidad es que es mucho más complicado. The truth is, when we get stuck in trying to just affirm our beliefs, we let go of the complexity that is in the text. Mateo simplemente dice, así ocurrió el nacimiento de Jesús. Matthew simply says, this is how Jesus the Messiah was born. María, Mary, una joven, a teenager, estaba comprometida. was engaged. Habían mandado invitaciones. The wedding invitations may have gone out. Ya habían reservado un lugar. There has been an RSVP. The deposit had been made on a place. Ya habían probado las diferentes comidas que iban a tener. They had gone cake testing and picked out the menu. Ya el taquero estaba contratado. They had chicken ready and steak ready and lobster ready. Ya el catering estaba todo listo. The catering was ready to Pero go. más importante, ya había un lugar donde iban a vivir More juntos. importantly, a home must have been purchased. There was land ready for them to build a home. Es la complejidad del diario vivir, ¿cierto? The complexity of the mundane reality of planning a wedding, of living life. Y el relato empieza And the story begins, con María, the plot begins with Mary, su madre. Jesus' mother. Ni siquiera se nos ha dicho que ya va a concebir a Jesús, pero su madre es la que de alguna manera recibe esta noticia. It is Mary, Jesus' mother, who receives these incredible news. Y Mateo se quiere centrar en José, And Matthew really wants to focus in on Joseph. porque José tiene este aspecto, Because Joseph has this aspect. tiene esta realidad He has this reality que creo que comparte con todos nosotros y that nosotras. we believe we have a lot in common with Joseph. Porque José está que se muere de miedo. Because Joseph is scared and terrified. No sé si ustedes Have se you ever pueden been imaginar un scared? poquito de la tensión y la complejidad de esto. Can we sit in the moment of the tension that Joseph found himself in? María le dice, estoy embarazada. Mary says, I'm pregnant. Y es el Espíritu Santo. And it's the Holy Spirit, Joseph. José es un hombre bueno. And the scripture says Joseph was a righteous man. He was José a good conoce la man. ley. Joseph knows the law. Y la ley judía decía que si había adulterio tenía que divorciarse de ella que estaba comprometida. And according to Jewish law, if there was adultery, then they had to become divorced. Pero dice el pasaje que aunque ya había corrido el rumor de que María andaba embarazada y no se sabía And so quién the era el padre, passage tells us that in the grapevine of the community, people knew she was knocked up. And this was just happening. There was a rumor going around. el chisme ya estaba en la comunidad. The gossip was already all over Jewish Twitter that day. Entonces dice, bueno, ya públicamente saben, pero no la voy a denunciar, así que vamos a hacerlo calladito, en secreto. And so everybody knows, I don't want to embarrass her. But we're just going to keep it hush and we're going to do it in secret, in private. Y lógicamente tiene este sueño
And then he has this dream. Y la primera cosa que le dice el ángel en el sueño a José: And the first thing that the angel says to Joseph, no temas. do not be afraid. José, hijo de David, O Joseph, son of David, no temas. do not be afraid. José, hijo de David, Joseph, O son of David, de la descendencia de los reyes the de one Judá. who is a descendant of the kings of Judah. Tú eres descendiente de muchos reyes. You are a descendant of loyalty and royalty. Y el problema de muchos de tus descendientes, And the problem with many of those who came before muchos you, de tus Joseph, antepasados, many of your ancestors, O Joseph, muchos de los reyes de Judá many of the kings of Judah, O Joseph, actuaron motivados por el temor. have constantly enacted and responded out of fear. Esto es mucho más complejo de simplemente tengo miedo a la oscuridad. This is more complex than I'm scared of the dark, which is a real fear, but it's more complex than that. Es mucho más complejo de eso porque no solamente es la llegada de un nuevo bebé, Because it's not just the arrival of a new child, of a new baby. sino es que Dios está involucrado But en that- este nuevo quehacer. God is deeply involved in this birth. Y cuando Dios está involucrado en este nuevo quehacer, And when God is deeply involved in an action in the world, José sabe que sus descendientes, sus antepasados, su realeza, Joseph can begin to understand that all of the heritage and the ancestry that he carries in his lineage, y si no me creen pueden ver todo el capítulo 1 de Mateo y toda la genealogía. and you could read the genealogy in the first chapter of the book of Matthew. Hay un montón de gente asustada It's a en ese lot capítulo. of leadership and a lot of realities of people responding to fear. Y en medio de ese contexto, In the midst of all of that context, José no solo tiene que enfrentarse al miedo de su reputación, Joseph doesn't just have to face the fear of his reputation, sino que también la amenaza. but also the threat. La amenaza The threat de que sus planes that his plans no se van a hacer realidad. will not be fulfilled. La amenaza de que va a ser cortado de comunidad. The threat that because of what is happening, he'll be cut from community. Y por eso es que Dios tiene que tratar con él. And that's why God meets Joseph in his intimacy to deal with Y him. necesitaba en un sueño un ángel concretamente recordarle And in a very tangible, present moment, remind Joseph de la promesa. of the promise of God. De esa promesa, esa descendencia, That promise and that descendancy and legacy, para que el temor so that the fear sea más bien un motor para la fe. could be a motor for faith, an En vez de engine que for la faith. fe sea paralizante, Instead of faith being paralyzing, el temor es el motor para la fe. fear becomes the engine for faith. Tal vez no se puede ver claramente en el texto, pero recordemos de que esta noticia de que María iba a tener un hijo It may not be clear in the text, but we have to remember that the news that Mary was going to have a child y que iba a ser concebido por el Espíritu Santo and that it was going to be a child conceived by the Holy Spirit no tiene precedente, doesn't have a precedent. porque se ha escuchado, José conoce las historias. Because Joseph would have known if this had happened before. He knew the José, stories. como alguien recto, As a righteous man, como like he alguien que was, conocía la ley judía, Joseph, as a man who knew Jewish law, él sabía que Juan el Bautista he knew that John the Baptist había nacido en la vejez. had been born when his mother was a lot elderly. Cuando hay esterilidad, John the Baptist had been born out of a sterile womb. no es una situación donde la vejez es lo imposible que hace Dios. So Joseph knows with Mary, age is not a factor as to why she couldn't conceive a child. No es Isaac It's not Isaac, siendo el hijo de Abraham y Sara. a son of Abraham and Sarah. No es Juan el Bautista It's not John the Baptist de Simeón from y Simeon de Ana. and Anna. No es la esterilidad que dio a Sansón y a Samuel. There's not this the sterile womb that led to Samson. Por eso es que es un problema, That's why it is a problem. porque es una joven, Because this is a teenager. es una mujer joven. This is a young teenager. No a hay woman. precedente There is no age para este quehacer de Dios. in this president of God. Y por coming. eso es que hay gran temor. And that's why there's great fear. Y por eso es que el temor en esta vez puede mover hacia la fe. And that's why fear, this becomes an engine towards faith. Y José nos recuerda So Joseph reminds us
Y nos recuerda a cada uno de nosotros and reminds every single one of us esta gran problemática. of this great complexity and problem and threat that we face. La gran problemática de la Navidad. The big, like, Complexities. complexity or threat? Okay. The big complexity of Christmas El poder tener fe is en medio del temor. the ability to have faith in the midst of fear. Y la primera cosa que nos recuerda el relato de Mateo And the first thing that the story in Matthew reminds us of es que en Navidad, is that during Christmas, en la espera de este Salvador, in this season in which we are waiting for the Savior to come, la fe nos mueve a reconocer faith leads us to remember de que Dios that God actúa has been acting para lo que necesitamos y no lo que queremos. for what we need and not for what we want. La fe que nos mueve en medio del temor The faith that moves us in the midst of fear es una fe is a faith donde Dios da lo que necesitamos y no lo que queremos. in which God gives us what we need and not just what we want. José tenía todo planeado. Joseph had a lot of things planned. Ya tenía y decía, yo lo que necesito es salirme de esta. And what he Situación. wanted to do is say, I need to get out of this mess. Y lo vamos a hacer cuidadosamente. And we're going to do it so quietly. Lo vamos a preparar We're going to prepare it. y lo hacemos calladitos. We're going to do it hush hush. Pero lo que José necesitaba But what Joseph needed era aplacar su temor. was not a way out of the fear, was a way to soothe his fear. Era lidiar con el temor It's to que tenía. deal with what the fear was bringing up. Nunca se ha visto esto en mi descendencia. In the whole history of my descendants, En we mi- have never seen this. En mi familia nunca Dios ha hecho algo así. God has never brought this situation to my family ever before. Y la única vez que ocurrió And the only time it happened fue cuando esta promesa se le fue dado al rey Acaz. was when these promises were given to a king named Ahaz. Ahaz. Y justamente él, ese rey And right, that king del reino de Judá, from the kingdom of Judah, Isaías capítulo 7, Isaiah chapter 7 se tells le us dio the esta, story. esta señal. This sign was given to this king. Estaba en medio de una guerra And it was a sign given in the middle of war. y Dios les dijo, pide una señal. And God said, ask me for a sign. Y el rey Acaz dice, no, gracias. And the king says, no, thank you. ¿Cómo yo, siendo tan humano, voy a pedirle una señal al Dios del universo? The king saying, how can I in my humanity ask for a sign from the divine? Y era porque el rey Acaz ya había hecho una alianza But it was because this king had already made an allegiance con Asiria with Assyria para poder pelear contra el reino del in norte order to fight against the northern kingdom y Siria. and against Syria. No tenemos tiempo para explicarles todas las relaciones políticas y That militares is a very politically and militarized story that we don't have time to get into, but it de is los wild. reinos, ¿verdad? Monárquicos de Israel, pero The different monarch Créanme. kingdoms that had in the people of Israel. But believe me, como líder as a leader de un pueblo, of a people, como rey, as a king, en medio del temor, in the middle of this fear de invasión, of invasion, de crisis, of a deep crisis, de hambruna, of hunger, de crisis económica, política, militar, an economic, militarized, and political crises, Acaz prefiere hacer una alianza this king rather he opts to make an alliance con los que últimamente los van a hacer oprimidos y los van a hacer esclavos. with those that will later oppress them and put them into slavery. Lo que él quería era salir de esa situación. What this king wanted was to get out of the mess. Y Dios se le aparece con el profeta Isaías And God shows up through prophet y Isaiah le dice, esta es la señal que and necesitas. says, this is the sign that you need. Una joven estará embarazada, A young teenage woman concebirá un hijo will conceive a son, y lo llamarás Emmanuel.
And you will name that child Dios Emmanuel, con nosotros. God with us. Ya había pasado y la única vez que había pasado, el precedente era que el temor ganó. So this promise had been given before, and the precedent as to why it didn't happen is because fear won. Porque Acaz dijo, no gracias, no necesito esa señal. Because the king said, I think you don't want that sign. Yo prefiero una alianza I'd rather do a political and con economic otro poder alliance político que me va a dar respuestas rápidas. with a political process that will give me a fast answer. Pero José But Joseph tiene una oportunidad has an opportunity de que en vez de que el temor mueva, of, instead of being a man led by fear, que el temor sea ministrado. but rather have the fear be ministered to. Porque ese es el segundo aspecto Because that's the second aspect of this, de la fe en medio del temor. of a faith in the midst of fear, Es que su temor is that your y fear nuestro temor and our collective fear es una oportunidad para que Dios ministre. is an opportunity for God to come and minister to us. ¿Y cómo ministra? How does God minister to our fear? Dándonos una señal By giving us signs, tangible, visible tangible, visible, de vulnerabilidad. of a vulnerable child. Si va a haber algo, alguna señal, un símbolo concreto de vulnerabilidad en medio del temor, If there were ever a more tangible and concrete, visual and tangible sign of this, it's the es vulnerability of a que child. vuelva a nacer una vida. Is that a life is born? Es que un niño nazca. Is that a child is born? Y esa es una realidad. En todas las semanas esperando poder dar luz. In all of those weeks, as Mary waited to give birth to Jesus, Así como Andrea y yo esperamos por Elías múltiples semanas. just like Andrea and Marcos waited plenty of weeks for Elias to come. Hay muchas preguntas y muchos temores. As if those of you who have journeyed through that, you know that every week brings a new question, a ¿Qué new va a pasar? fear, a new complexity. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo What otro? will happen? What is this? What is that? Y no ayuda que ahora uno puede poner cualquier pregunta en Google And it doesn't help that you could Google all your fearful questions y on le the pueden internet, dar millones de respuestas. and you get 1,000 hits. Es más, hasta pueden ir al internet, poner una foto de su cónyuge, mezclarla con la suya y a ver cómo va a salir su hijo o su There's hija. this creepy thing where you put both partners in a little app, and it shows you what your child would look like. Y la cara dice, no, si va a salir así, no. And then you're thinking, oh, if that's how the child's going to look, let's not do this. Hay tanta accesibilidad para eso We have so much information and que más bien data incrementa el temor. that never appeases our fear. It always just makes it go higher. Y por eso la señal, And that's why this sign, en medio del temor, in the midst of deep fear, es que voy a nacer, is that voy a encarnarme, God will become incarnate. voy a habitar, I'm going to abide and live. voy a vivir en I'm medio gonna de live in ustedes. the midst of all of you. Y la señal es un niño naciendo And the sign is a child being born en medio de un reino de muerte y temor. in the midst of a kingdom of death and oppression. La señal es que brota nueva vida The sign is that new life will come y no forth, podrá ser contenida. and it'll not be able to be contained. Eso es ministrar a nuestro temor. That's what it means when God wants to minister to our fear. Dios no rechaza sus temores, God doesn't reject your fear. sino que ministra sus temores. God chooses to minister to them. Ministra sus temores, Deeply ministers to your fears. así como lo hizo con José. Just like God showed Le up dijo, for Joseph. José, hijo de David, And said, oh, Joseph, you with the lineage of son of David. sé que tus antepasados siempre han operado desde el temor, Joseph, I know your descendants have always opted to act out of fear. pero tienes una oportunidad. You are being given an opportunity. No temas, Do not fear. no temas. Do not fear. No temas recibir a María por esposa, Do not fear to take Mary as your wife, porque ella dará a luz un hijo because she will conceive a child, y se llamará Jesús. and you will name him Jesus. Y él salvará a su pueblo de sus And pecados. Jesus will save the people from its sins. Gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God. Porque la realidad es que estamos terminando este año algunos y algunas de nosotros The truth is, we are ending this year, and for many of us, con ciertos temores. we are also filled and plagued by fear. Muchos de nosotros tenemos temores concretos Many of us have very concrete fears.
que no han podido ser apaciguados. that have not been able to be appeased by anything. Pero si en algo estas semanas de preparación, But if anything, we hope that these weeks of preparation, al prender cada una de estas as velas, we have lit every single one of these candles, hemos practicado la paciencia we have practiced what it means to be de patient, poder decir, to be able to say, Dios tal vez no nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. we can be reminded that God may not always grant what we want, but always provides for what we need. Y lo que necesitamos And what we need es que ministre nuestros temores, is for God to come to minister to our deepest fears, para que últimamente so that ultimately podremos confiar en la palabra de Dios we una vez can más. trust in God's word and God's promises once again. Y podamos confiar en este Dios que And we está con nosotros. Can trust in this God who is with us and for us. Esto es una palabra muy importante para José, This is a very important word for Joseph, porque al tomar a una joven que ya está embarazada, because in taking a woman who is already pregnant as his wife, lo que está haciendo what he is doing es realmente impactando, is really impacting, revisando revising, y hasta criticando and even is an act that critiques todas las expectativas de la sociedad, all societal expectations, todas las expectativas de su comunidad. all of the expectations that his community and his culture has Todo told him. esto se está revisando. It is a revision of all that has been done for years and years. Y lo único que José tiene para confiar en esto And the only thing that Joseph has to Es move que- forward and trust es que Dios está con nosotros. is that God is with us. Es que Dios está con nosotros. Is that God was with him. No estará, Not will be, no estuvo, not has been. no tal vez puede ser que le guste estar not, con ustedes, he kind of likes to be and kind of not. sino que es un verbo presente, activo. It's a present and active verb. Está con nosotros. God is. Y no with solamente us. con usted, sino que está con nosotros. And not just with you, but with the collective us. Porque es ahí donde se revisa Because that's where we can revise y reevalúa and reevaluate todas nuestras expectativas como comunidad. all of the expectations that we too have inherited as a community. Y es por eso que nos detiene a veces That's why y no nos permite juzgarnos los unos a los otros. it doesn't allow us to judge one another and critique one another. Porque muchas veces pasa, ¿sí? Because this happens often, right? Muchas veces jovencitas, adolescentes Because we do have Son teenage young inmediatamente categorizadas. women are immediately categorized Pero el Dios está con nosotros. as certain things, but No tiene límites. the God with us has no societal and No cultural tiene baggage. límites, sino que más bien el Dios está con nosotros. The God with us is limitless. Quebranta estructuras It patriarcales is limitless and comes to break patriarchal y nos dice, realities hombre y mujer son iguales. and says, men and women, y'all are equal. Y son parte de la misión de Dios. And you are both equal parts of Y the mission déjense of de God. juzgar los unos a los otros. Stop judging each other by Porque no societal es gender que norms. Dios solamente está conmigo. Because God's not just with men. Dios está con todos God is also nosotros. with women and even teenage pregnant Y women. ese Emanuel, And that God, that ese Emmanuel, Dios está con that nosotros. God with us Es una realidad. is a reality. No es solamente una promesa. It's not just a promise. Es una promesa cumplida. It's a promise that has been fulfilled. Y por eso es que celebramos cada vez que hay nueva vida en medio de nosotros. That's why we celebrate when there's new life around us. Porque cada nacimiento anunciado Because every birth that is announced, es una señal it's another sign de que vale la pena confiar that it en is Dios. worth to trust in God once again. Y que Dios nos está dando la confianza And that God is granting us the opportunity to trust como God comunidad as a community, de poder apoyar a padres y madres to surround mothers and fathers que con temor that with deep fear dicen no sabemos qué va a pasar. say, I don't know what's going to happen. Y nosotros podemos decir nosotros tampoco, pero vamos a hacerlo juntos. And we can say, neither do we, but we're going to do it together. Esa es la buena nueva, hermanos, hermanas, Those are the good news for us today. de que este nacimiento no tenía precedente.
that this birth had no precedent. It had never happened like this before. pero era necesario But it was a necessary thing to happen. porque nosotros, Because we, toda la humanidad, all of humanity, necesitaba esta señal. needed this sign. No en grandeza y en esplendor, Not a big spectacle and a big grandiose sino en la simple profundidad, sign, but in the simple but profound presencia de Dios. presence of God. Dios no está lejos, God is not far from us. está cerca. God is quite close to us. Y la cercanía de Dios And God's closeness quiere ministrar a su temor. wants to minister to your fear Y today. desde el temor, And from that fear, moverlo hacia la fe. move you towards faith. No fe en algo, Not faith in something, no fe en alguna declaración, not faith Verbal. in a verbal declaration, sino en una persona. but a faith in a someone, La fe in a person. en aquel que ministra nuestra necesidad, aún la necesidad del temor. To the one who ministers to us, including our fear. Esto es muy buenas noticias. Those are quite good news for us. Si usted en esta mañana If you this morning, el temor es lo que lo paraliza you're experiencing fear that has paralyzed you, o que le causa dudas or that causes you to doubt, o que simplemente ya ha estado en su vida por mucho tiempo, or a fear that you've had to live with in your body and in your story for a very long time, este es el recordatorio de aquel Dios. may you be reminded this morning Dios está con nosotros that God is indeed with you and with us en este presente activo in this very present moment para poder ministrar su temor. to be able to minister to your fear. No estamos diciendo que su temor no es real, We're not saying your fear is not real, pero nuestro Dios también es real but we also want to remind you that our God is real, y puede ministrar su temor. and God deeply wants to minister to your fear. No lo rechazará. God won't reject your fear. Este relato en medio de la cotidianidad, This story in the middle of the mundane daily life, en medio de relaciones interpersonales, in the middle of interpersonal relationships, este relato en medio de qué hace una comunidad this story between the questions of like, what ought a community do cuando no se llegan todas las normas y todas las expectativas. when people are not fulfilling all of these societal and cultural expectations? Este José y María This Joseph and this Mary, son ministrados de diferentes maneras. they are ministered to in different ways. Lucas nos cuenta cómo es ministrada María para poder aceptar esta misión. Luke tells the story of how Mary's fear was ministered to in order to receive this news. Y aquí en Mateo tenemos a José. And in Matthew, we see how Joseph's fear Y a veces was pensamos que, ministered to. sí, José era muy buena gente y lo aceptó Sometimes rápidamente. like, oh yeah, Joseph, he's a good guy. Next. Pero si Dios tuvo que hablarle en un sueño But if God had to speak to Joseph in a dream con un ángel, with an angel, citándole del profeta Isaías, citing Isaiah's prophecy, creo firmemente then we believe que José that Joseph era un poquito testarudo. Was a little bit stubborn. Y no fue tan fácil para José. and it must have not been so easy for Joseph. Pero su temor tuvo que ser ministrado primero But his fear had to be ministered to para poder aceptar esta participación. in order to accept his invitation to be a part of this plot. Y gracias sean dadas a Dios So we give thanks to God de que José, that Joseph, de que María, that Mary, los dos se unieron both joined in, y Dios ministró sus temores and God ministered to both of their fears, para que este Dios con so nosotros that this God with us no sea solamente un ideal, could not just be an ideal, sino una realidad, but a tangible, lived reality, una presente realidad, a present una reality, continua a realidad. continuous reality. Nuestro Dios está con nosotros. Our God is indeed with us. Dios está con nosotros. God is indeed with us. Habita, hace tabernáculo, hace tienda en medio de nosotros. God abides, makes a tabernacle, is with us. Se va de camping con nosotros God goes camping with us y está tan cercano and is so close to us. que dice, ministraré tus That temores. says, I want to minister to your fears.
A veces voy a tener que usar sueños y ángeles. Sometimes I will use angels, I will use dreams. Y si parece que no te estoy hablando, And sometimes, even when you think I'm not speaking to you, ya hay una señal. look for a sign. Encarnación. Look for the incarnation. El bebé. Look for the child. El bebé. Carne y hueso. Flesh and blood. And La gracia de Dios. the grace of God Para salvación de for todos. salvation of all peoples. Para la restauración For the restoration of all peoples. de todos nuestros temores Restoration of all of our fears. hacia la fe. And moves us from this deep fear and is the motor towards faith. Que así sea, May hermanos, it be so. en esta Navidad. May it be so among us this En Christmas. preparación nos quedan muy pocos días. We have a couple. The countdown for Christmas for the 25th is among us. Que no perdamos de vista May we not lose sight. la gran realidad, The amazing la gran reality, noticia, the great news, el gran misterio the great mystery que es de que este Dios that this God quiso darnos una señal wanted to give us a tangible sign en lo más vulnerable in the most vulnerable of cases y en lo más transformador, and in the most transformative of cases en un bebé. through a child. Por eso en esta temporada siempre hemos dicho, y con So esto that's termino, why in this season we've always said, and this is what we finish off with, como dice Leonardo Boff, like Leonardo Boff reminds us, todo niño quiere All- ser adulto, all children want to be adults. todo adulto All adults quiere ser poderoso, wants to be powerful. todo poderoso Anyone in power quiere ser divino, wants to be divine. y el único que es divino But the only one who is divine se hizo niño came to us as a child para estar con to nosotros. be with us. Que ese Dios May con that nosotros God with us esté con ustedes, be with you, con sus familias, with your families, con sus temores, with your fears, con sus planes with your plans que no fueron como ustedes esperaban that este didn't 2019. go as you thought they would in 2019. Pero por la gracia de Dios, But by the grace of God, ese niño vuelve otra vez a recordarnos. that child comes to remind us once again. No es lo que queremos, sino lo que necesitamos. It's not what we want, but it's what we deeply need. Y lo que necesitamos en este día de 2019 And what we need in 2019 es que Dios ministre nuestros temores. is that God minister to our fears.